We need pain. We need pain so we can be a conscious from the inner side to tell yourself that why and what that I can do and why I am doing that things. That is one of the most important thing. We see ourselves as being a human being. We see ourselves as being an object. We see ourselves as something which is meant to be do that things, which is meant to be suppose that things, which is meant to be act like that. What I'm trying to say is that things you need to be more consciousness. You need to be more and more conscious from the inner side, and which is really hard in some level. And you have to find in this some level like why I'm telling these things, why this is important for me, why this is necessary for me, why this becomes a necessity. This becomes a necessity because you grown up from the that places, you grown up from that places where the all the stigma, where the all the stigma and superstitions, belief systems were formations, where the magic of lies are created. There is the absence, there is the absence of consciousness, and there is no meaningful on everything. But if you sit down in there, if you sit down there, if you live there, it doesn't affect you. It doesn't affect you if you don't want to expose yourselves in the world. But I'm studying in the college, I'm studying in the university, but I'm studying outside of my villages, outside of my town. So it matters most. It matters. You cannot survive. Either you do it or either you die. गीतामा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ गीतामा स्पेसल्ली के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेलिजेन्स भनेको एउटा प्योर सब्सटेन्सेस हो अरे. इन्टेलिजेन्स भनेको एउटा प्योर थिङ हो अरे, प्योर म्याटर्स हो, जसले चाहिँ तिमीलाई हेल्प गर्छ के छुट्याउनको लागि त राइट कुरा के हो र नराइट कुरा के हो भनेर. अनि त्यो राइट कुरा के हो र नराइट कुरा के हो भनेर जब तिमीले छुट्याउँछौ त्यो कुराबाटले नै तिमीलाई के दिन्छ त पिस दिन्छ भनेको छ. द्याट्स वाइ इन्टेलिजेन्स भनेको एउटा वान अफ द मोस्ट एउटा यस्तो सब्सटेन्सेस हो जुन चाहिँ हरेक मान्छेले गेन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. हरेक मान्छेले पिपुलहरू चाहिँ जो सक्सेसफुल छन् दे हेभ डिफ्रेन्ट ह्याबिट मेबी. त्यो ह्याबिट स्पेसल्ली उनीहरूको ओरिजिनेसन्स कहाँबाट भएको छ त्योबाट आएको हुन्छ, इन्कोडेड भएको हुन्छ, अथवा मदरबाट इन्कोडेड भएको हुन्छ, अथवा फ्यामिलीबाट इन्कोडेड भएको हुन्छ. द्याट विल नेभर चेन्ज. बट दि वान अफ द मेजर थिङ जुन चाहिँ सबैमा सेम छ, सबै चिजमा सेम छ, द्याट इज द एबिलिटी टु फेस देमसेल्फ, द एबिलिटी अफ भ्युइङ द वर्ल्ड इन द सेम वे. जसरी उनीहरूले डाटा कलेक्ट गर्छन्, जसरी उनीहरूले डाटा एनालाइज गर्छन्, दिज आर अल द सेम्स. दे एनालाइज द थिङ्स, दे स्पेसल्ली measure the things of what is important and what is not important and why it is important and why this is not important. But it doesn't mean that कि लाइक उनीहरू यो इम्पोर्टेन्ट छ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ भनेर उनीहरूले त्यो कुरा गर्ने यो कुरा नगर्ने. ए समन सेज कि लाइक मलाई बिस्कुट खान मन छ र समन सेज कि लाइक मलाई परोटी खान मन छ. इट डजन्ट मिन द्याट कि लाइक उसले परोटी नै खाने र उसले बिस्कुट नै खाने. They can say that things, they have different habit, but they choose to eat even if they don't like it. That is what the habit they have.
They simply develop that habit. Because why they develop that habit, right? Because they know they know how to collect the data, they know how to measure the data, they know why the data is important, they know like data ले के गर्छ त उनीहरूलाई भन्ने कुरा. They simply know that, they simply understand that things, they simply believe that things. And these all behavior and these behaviors, then these sort of behaviors they all have, this sort of behavior they all have in the same entrepreneur, in the same type of people who believe in the hardworking, who believe they can change the world, who believe they are the artistics, who believe they are the optimistics. I might be wrong. I don't say कि like म wrong हुन सक्दैन भनेर. I might be the wrong, but that is what they have. So why it is important to be the intelligence, why it is important to absorb knowledge, why it is important to learn something. From the beginning to the ending, we learn and learn and learn and learn. Why? To make our life better. Not because to make happy ourselves, not to because make us satisfied, not to become uh, more fameable. Fame चाहिए नि पनि होइन. Why you chase that things, अथवा why you seek that things, अथवा why you need to that, why you need that things, अथवा why you pursue that things. That is because of that it makes the people concept wider, and it makes you more wiser and make the decisions correctly, and the make the decisions maybe don't correct, maybe it's not a correct, but maybe you take a wiser steps, you take that steps जुन कुरा सोसाइटीले पनि फिट हुन्छ र तिमीलाई पनि फिट हुन्छ. That is what the means. But right now, the only you thing that you can focus on that is work. Work मा मात्र focus गर. I believe I learned the Gita. सबै जम्मै गीता त आउँदैन मलाई, but some of the Gitas जुन चाहिँ मैले लर्न गरेको छु होइन, लाइक एउटा कुरा त के भयो, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन भयो, कर्म गर, रिजल्टमा विश्वास नगर, रिजल्ट्समा नगर. Like results, the process, like I don't know about the results, but you simply focus on yourself, you simply focus on the process. There is different theories on the process also, there is different kind of theories on process also. Process makes you more, र process भनेको यस्तो हो, like why the process is important भन्दाखेरि चाहिँ it is more important to become that persons जसले चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एयरबिएनबीको जुन चाहिँ सिइओ को फाउन्डर जसले भनेको थियो लाइक सुरुमा यो गर्छ, प्रडक्ट बिल्ड गर्छ, प्रडक्ट बिल्ड गरेपछि एक्जिक्युटिभ, तिमीले एक्जिक्युटिभ हायर गर्छौ, त्यसपछि फर्म डेभलप गर्छौ, त्यसपछि फेरि गर्छौ र सक्सेसफुल हुन्छौ, अनि फेरि तिमी ब्याक टु द फेरि इनिसियल स्टेजमा पुग्छौ, अनि फेरि तिमीले रिबिल्ड गर्न सक्छौ भने देन यु आर सक्सेसफुल, देन त्यसपछि यु आर सक्सेसफुल. वाट इज इन्डिकेट इज भन्दाखेरि चाहिँ इट इन्डिकेट्स द्याट द वी लभ प्याटर्न, बट वी डोन्ट understand the pattern, but we don't appreciate the pattern, we simply ignore the pattern, we simply skip the pattern. Why we skip the pattern? Because it is harder, and people don't like the harder choice, people like harder choice man पर्दैन. That's why. So there is bunch of, that's why Gita says कि like focus on the process. It means कि like pattern मा process, pattern मा focus गर भनेको जसले त्यसलाई सक्सेस दिन्छ. र प्याटर्नले फोकस गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ you recognize that this pattern is the wrong and this pattern is the wrong.
this pattern is the wrong, this pattern is the wrong, and the only one pattern. Okay, the third item that I process, the third item that I do, that is the only process that where I can get it. That's the pattern. So you need to be more on pattern. Patterns भनेको चाहिँ एउटा यस्तो कुरा हो, इन्टेलिजेन्सको कुरा भयो, प्याटर्न्सको कुरा भयो होइन, वाइ दि प्रोसेस इज इम्पोर्टेन्स त्यो कुरा भयो। अनि गीताको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कन्मरे वादिका रस्ते महाफलै सुख दाचना, अनि त्यसपछि कसैको बारेमा पनि नराम्रो नसोच होइन, उल्टै हानि पर्छ भनेर पनि भन्छ। That things teach us the Gita, and I simply believe that things also. But when you know all of the things from the Gita, but you know when you know all of the things from Gita, जब गीताबाट तिमीले जम्मै कुरा चाहिँ एब्जर्भ गर्छौ होइन, एन्ड देन त्यसपछि जब तिमीलाई याद हुन्छ, जसरी मलाई दुई तिनवटा याद छ होइन, सिम्पली मलाई दुई तिनवटा याद छ जुन चाहिँ मलाई नेसेसरी छ, जुन चाहिँ मलाई चाहिएको छ, त्यसरी नै when you learn all the things, when you learn all the things slowly and steady तरिकाले, प्रोसेस तरिकाले, देन जब तिमीले नलेज गेन गर्छौ त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै तिमीले कन्टेम्प्लेट गर्छौ, त्यो कन्टेम्प्लेट गरिसकेपछि देन यु डिराइभ अ न्यू थ्योरी, देन यु डिराइभ समथिङ द्याट इज एप्लिकेबल इन योर लाइफ। एन्ड जब तिमीले मोर एन्ड मोर इनफ तरिकाले डेकेडसम्म त्यसलाई युज गर्छौ, एन्ड जब डेकेडसम्म युज गरिसकेपछि बल्ल त्यो तिम्रो फाउन्डेसन्स बन्छ, र त्यो बल्ल तिमीले अरूलाई सिकाउन नेसेसरी छ, अल्ल तिमीले सिकाउन सक्छौ त्यो कुरा चाहिँ। Some of the things like exercise ko kura that I have learned, that I teach someone, मैले त्यो कुरा चाहिँ मैले सिकाउँछु, अथवा कसैले सोध्यो भने मैले त्यो कुरा सिकाउँछु। That is what is meant. Maybe not funny भन्छु मैले चाहिँ होइन, but some of the things that is important, some of the things, that one thing that is important भन्दाखेरि चाहिँ intelligence and the process and the pattern, that is one of the most important thing here. त्यो कुरा चाहिँ मलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट थिङ लाग्छ, एन्ड द्याट ब्रिङ्स द फ्रोस्पोरस इन द लाइफ, द्याट ब्रिङ्स द फ्रोस्पोरस इन द लाइफ। एन्ड जब मर्ने बेलामा एट द एन्डमा त्यही कुरा नै इम्पोर्टेन्ट हो। र जति तिमीले अगाडि यो कुरा सिक्छौ त्यति तिमीलाई सजिलो पनि हुन्छ, तर जति तिमीलाई सजिलो हुन्छ त्यो कुरामा, त्यो सजिलो भइसकेपछि तिमी अल्छी पनि हुन्छौ होइन। तर एट द्याट मोमेन्टमा तिमीले गीतालाई स्टप गरेर गीताको कुरालाई एट्रिब्युटमा नलेज लिएर, त्यो कुरा त बिहेभियरको कुरा हो कि, त्यो कुरा त लाइफको कुरा हो, त्यो कुरा त के त डिग्निटीको कुरा हो, त्यो कुरा त के हो त जसले चाहिँ तिमीले कसरी ह्यान्डल गर्ने कुरा हो, स्पिरिचुअलिटीको कुरा हो। जब त्यो कुरा सिकिसकेपछि देन यु स्टप द्याट थिङ्स, एन्ड यु फोकस अन यर वर्क, तिमी त्यसपछि वर्कमा फोकस गर्छौ। एन्ड अन्टिल एन्ड अनलेस जब तिम्रो इनर्जी सकिन्न, जब तिम्रो इनर्जी सकिन्न, एन्ड यु युज द गीता इन द स्मल फ्रेक्सनमा मात्र, त्यो स्मल फ्रेक्सन भनेको कसैसँग बोल्दाखेरि, इन यर रिलेसनसिप, इन द एक्सर्साइज, तर केही स्मल फ्रेक्सन लेभलसम्म मात्र। अदर टाइममा तिमी जहिले पनि वर्क इन वर्क गर्छौ। I don't know if you understand these things or not things, but simply what I'm telling right now is like I'm clearing in the mind, like I have that thought भनेर, maybe this is correct or maybe this is not correct भने भन्छु मैले तिमीलाई होइन, because everyone is selling like everyone is selling that this is correct or this is correct, you have to do that things, you have to do that things. What I call it like now is this is the important thing, but you don't have to focus on what I'm saying also, because what I say something जुन चाहिँ मैले रियली नै भन्छु त्यो मैले अर्कै तरिकाले भन्छु, एन्ड दिस इज द फ्री स्पिच, एन्ड दिस इज समथिङ वाट मेरो माइन्डमा स्टक भएको। एन्ड इफ यो कुराले भ्यालु दियो भने, इफ यो कुराले केही लेभलसम्म मलाई बेनिफिसेन्स गर्यो भने, एन्ड देन बल्ल मैले तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु राम्रोसँग, इन द प्याटर्न वाइज, इन द फर्मेसन्स वाइज, इन जसमा चाहिँ एप्लिकेबल होस्। सो थ्याङ्क यू सो मच, दिस मच फर द टुडे, थ्याङ्क यू।